Good morning kalapatids, magre-release na tayo. Malitbog, Southern Leyte. Good luck sa mga naka-entry PPFC Moto Cup. Shoutout tayo sa Black Hawk Probiotics pala natin at saka Basra Products. Ang bibili, PM lang sa akin. Shoutout pala tayo kay Limar Comendador, Sir Wilmer Ronquillo, Mighty Tour Loop. Shout out Ronnie Magdoa, John Mark Roa, Tonex Austria, Kurt John Kimbo, Yep Merelo, Derrick Katindoy, Santoy Menjola, Maxril Sabay. Shout out kay Angelo Argota, Rods Bahalya, Angelo Calebo, Shildon Eco, Eric Bucade, Christian Moya, Carlito Magtabog. Shout out Gadapi Yaba, Raymond Fabricante, Rocky Mulun, Mel Toranya, Rogelio Toledo, Frederick Usaida, Cyprus Gamba, Mark Amable. Shout out kay Nico Mignano, Jeff Nazario. Sir, thank you kahapon, salamat sa pagtulong. Mga takabilira na Nabal, kay Jason Delpin, Jake Hamora, Nelson Dakara, Cambrooke Loop, William Nazareno, Roy Juanes, De La Peña Loop. Shout out Marvin Gilig, Hens Loop, Bona Mascual, Joseph Espena, and Daniel Leon. Shout out, good luck. $6.57 pa lang. Shoutout pa rin tayo kay Gilbert Romana, ang pasaway ngayong umaga. Shoutout sa iyo. Oh, ang panahon. Good luck sa mga mananalo. Six seconds. Okay, release 7 AM PPFC. Yan ang mga ibon. Parang nagpagas-agas na naman dahil doon ang tulak ng hangin. Ang dami. Salamat kalapatids. Teka lang, i-clear natin. Naputol ang video natin. Sorry, napindot. Clear.